Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Good morning, brothers and sisters. Kita melanjutkan pembahasan dari Kidung Agung. We shall continue our discussion on the Song of Songs. Kita membaca masih dalam pasal 1 ya. Kita membaca ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-14. Tapi mungkin kita ya kemungkinan sih kita nggak bisa membahas sebanyak itu ya. Tapi kita tetap baca sampai ayat 14. We shall read from first chapter, verse 5 to 14. Maybe our discussion is only limited to several of the verses. Saya baca 5 sampai 8 lalu dilanjutkan saudara Nathan. Memang hitam aku tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem. Seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda mengembalakan domba, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakan anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. I compare you, my love, to a mare among Pharaoh's chariots. Your cheeks are lovely with ornaments, your neck with strings of jewels. We will make for you ornaments of gold studded with silver. While the king was on his couch, my nard gave forth its fragrance. My beloved is to me a sachet of myrrh that lies between my breasts. My beloved is to me a cluster of henna blossoms in the vineyards of En-gedi. Mari kita masuk di dalam doa. Let us pray. Tuhan berkati perenungan pada pagi hari ini. Lord, please bless our meditations this morning. Berkati baik hamba-Mu yang menguraikan, berkati juga saudara Nathan yang menerjemahkan. Please bless the preacher and also the interpreter. Tolong supaya kami bisa mengerti. Help us to understand. Kami juga boleh melakukannya, kami boleh mengalaminya di dalam hidup kami. So that we may also experience and do it in our lives as well. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Saya sekali lagi saya mengingatkan ini tulisan ini di dalam bentuk syair ya saya. Jadi kita nggak mendekatinya dengan pendekatan scientific melulu, analitik scientific itu pendekatan yang keliru dan juga nggak fun ya. I shall remind you all that we are reading a poetry, so therefore we shall treat this verses as not in a scientific interpretation because it is not a fun interpretation. Saudara kalau melihat di dalam bagian ini ya, itu ada banyak pembicaraan tentang human senses itu diangkat gitu. When you see these verses, there are various indications that the variety of human senses is being emphasized. Nah, so biasanya waktu kita membahas ya atau membaca bahkan itu lebih banyak ditekankan bagaimana kita contemplate ya with the reasoning power dan sebagainya gitu kan ya. And when we usually read, we usually see it with contemplation and using the mind power. Tapi ini syair ya, syair. Bukan nggak ada tempat untuk contemplate syair. Tentu ada tempat, even with our mind, reason, understanding. Tentu ada tempat. But this is a poetry, and of course there is a room for us to contemplate a poetry. Tapi di dalam imajinasi waktu membaca poetry ya, itu yang banyak dieksplor di sini ya. Urusan ini bukan cuma tentang bagaimana kita mengerti secara reason, tapi juga ini loh imajinasi yang dibawa kepada imajinasi senses itu. But using when we see the imagination conveyed in the poetry, they are using the various senses of the human being. Nah ini tadi yang saya katakan mungkin ada kemiripan juga di dalam hal ini ya, ada certain similarity, perhaps bukan consequence ya, tapi seperti ya bukan sekedar kebetulan antara ini genre-nya poetry, terus kemudian banyak explore urusan senses ketimbang didekati secara reasoning power gitu. So this is not just a mere coincidence because in poetry it talks a lot about the senses. Nah, so waktu sudah membaca di dalam bagian awal di sini ya, maksudnya cuma 4 ayat ini sebelumnya itu boleh dikatakan ya itu exploring hampir semua senses gitu.
And when we read the previous verses, you can see that these verses are talking about the variety of senses being mentioned. Ya, saudara bisa membaca lagi ya. Misalnya sudah dari ayat masuk ayat kedua gitu yang kita bahas kan. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan. And when you see the second verses, it says, "Let him kiss me with the kisses of his mouth." Ya, ada ciuman deh, saya. Ini ya, kita bisa mengatakan ini indera apa itu ya, peraba, tapi juga indera apa ini ya, perasa. Maksudnya mulut ya, tapi mulut mungkin lebih cocok dikatakan dengan cintamu lebih nikmat daripada anggur. Nah itu definitely tentang lidah gitu kan ya. Kalau yang tentang mencium aku dengan kecupan ya bisa lidah, mulut, and juga apa ini saya sentuhan gitu, indera sentuhan. And so therefore when we say, when it says kiss, therefore it touches on the senses of the sensory perception and also on taste, especially when you see the following stanza says, "For your love is better than wine," so it talks about the taste of the tongue. Lalu terus kemudian harum bau minyakmu ya, ini indera pembau. And also there's your anointing also fragrant, something that we usually smell. Sekali lagi ya saudara perhatikan di sini imajinasinya itu membawa kepada imajinasi senses dan nggak merely imajinasi the contemplation of the mind gitu ya, which is rather boring untuk poetry. So therefore we can see that the imagination being conveyed here by this poetry, it utilizes the senses and not just only the contemplation of the mind. Ya, meskipun nggak terlalu jelas, kita bahkan juga bisa mengatakan tentang indera pendengar ya di sini ya, karena ya kita pasti di sini berkata-kata, saling berbalas-balasan seperti ini ya, tentu perlu telinga ya untuk mendengarkan. Otherwise kalau tuli ya susah lah saya komunikasinya gitu. And also, of course, in this poetry we see a discourse. So therefore, it uses the sense of hearing because there are people speaking here. Nah, belum lagi waktu kita membaca dalam ayat yang keempat ya, sang raja telah membawa aku ke dalam maligainya, yaitu itu bahasa Indonesia tinggi sekali ya. Ini ke dalam kamar-kamarnya maksudnya ya. And also in verse 4 it says, "The king has brought me into his chambers." Ya, even ada imajinasi ini ya, sexual intimation tentunya gitu ya. Karena ya kalau kita bicara tentang maligai, saudara pikir ngapain di sana gitu? Pandang-pandangan, diem-dieman gitu, terus kemudian siapa ketip duluan kalah gitu sampai pagi. Ya kagak lah pasti. And of course, when we talk about chambers, what will they do there? Of course, there's a sexual intimacy being implied here. Imagination of sexual intimacy, imagination, ya. Yeah. There's an imagination of sexual intimacy there. Ya, dan saudara melihat di sini, jadi di dalam bagian ini ya, bagian awal ini ya, sudah exploring almost semua senses, perhaps kecuali satu yang kurang ditekankan, yaitu indera pelihat. So therefore we can see from the previous verses, it has drawn upon many senses, but with the exception of one, which is the sense of seeing. Nah, waktu sudah membaca mulai dari ayat 5 ini saya sudah membaca, nah ini maksudnya ini bicarakan tentang ini ya, indera pelihat di sini gitu. And when we begin on verse 5, it actually utilizes the senses of seeing. Yaitu memang hitam aku, tetapi cantik hai putri-putri Yerusalem. Seperti kayak orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. And it says in verse 5, "I am very dark but lovely, O daughters of Jerusalem, like the tents of Kedar, like the curtains of Solomon." Menarik, saya waktu sudah membaca bagian ini, waktu exploring indera pelihat itu ada pergantian ya di sini di dalam ayat yang kelima ini. And when you see this, you can see in this verse there's a change when we see when he utilizes the sense of seeing. Beberapa gitu ya change. Yang pertama ya saudara perhatikan addressine itu sekarang adalah putri-putri Yerusalem. Tadi ini kan ini ya dia bicara dengan mempelai laki-laki atau even sedang berimajinasi, sedang berbicara mempelai laki-laki gitu ya. And we can see there are several changes in the addressees because previously the female lover was talking to the male lover, but now she is talking to the daughters of Jerusalem. Nah, ada perbandingan ya saya ini antara perempuan ini, maksudnya mempelai perempuan ini ya, dengan putri-putri Yerusalem.
And therefore there is a comparison between this female lover and the daughters of Jerusalem. Seperti kita tahu, ini bagian ini bisa menjadi bagian yang sangat rumit ya di dalam kehidupan. Perbandingan perempuan dengan perempuan yang lain itu bisa rese luar biasa. And this can be a very difficult ordeal when a certain woman compare herself to other women. Tapi gambarannya dikatakan di sini juga cukup realistik lah ya gambarannya gitu. But the depiction is being pictured here is actually a very realistic one. Jadi kita nggak mendapatkan gambaran yang steril, theologically correct sama sekali, apa itu ya gambaran yang ya gitulah saya theologically correct. Tapi sudah melihat di sini ada semacam ya mungkin pakai tanda kutip supaya agak correct, ya semacam boasting gitu. Tapi boasting yang masih bisa ditoleransi dan dimengerti ya. So therefore we see here it's not a sterile or a theologically correct depiction, but in one sense we can also see that the female lover in a certain sense is boasting of herself in a good way. Sudah melihat di dalam bagian ini kan ya, memang hitam aku. Dia tahu sih ada sesuatu yang ya, supposedly bisa menjadi potensi untuk nggak atraktif, tapi terus kemudian ini dikontraskan dengan tetapi cantik, ya. She says that I am very dark, so she is realizes that there is a potentiality in herself that may not be interesting, but she also claims that she is lovely. Ya, waktu di sini dikatakan tetapi cantik ya, hai putri-putri Yerusalem. Maksudnya kita melihat dia sendiri punya apa ya, punya confidence ya. Ini self esteem yang sehat lah so ya. Waktu dia melihat itu dibandingkan dengan putri-putri Yerusalem. So we can see that this female lover has a healthy self-esteem because when she says she said that she's lovely, so she has some confidence compared to the daughters of Jerusalem. So waktu kita membaca terus kemudian keterangannya seperti kemah orang Kedar, ya ini apa sih kira-kira ini ya Pak spectrum of meanings, range of meanings apa gitu? And it also says the description that it is like she is like the tents of Kedar. What does it mean? What is the range of meaning here? Sudah Kedar itu ini ya apa kita kan baca ini kan apa itu anaknya Ismail gitu di sesuatu yang dianggap agak remote ya ada nuansa eksotik di sini. And we know that Kedar is the son of Ishmael, so therefore there is a sense of exotic here. Memang nggak biasa sih, nggak seperti putri-putri Yerusalem yang lebih ya kulitnya lebih apa terang gitu ya. Ya ini hitam gitu, seperti ada sesuatu yang agak lain. So we can see that the female lover, her she is not like the daughters of Jerusalem. There is a sense of exotic in her beauty. So di Eropa pernah ada satu masa ya di mana itu apa terjadi kayak semacam kebangunan gitu dalam zaman ini ya romantik, orang mulai apa exploring the far and the remote ya. Termasuk juga ya wilayah-wilayah yang dianggap eksotik. So in Europe there's an age whereby there's a revival during the romantic times towards the most remote things in the world. Sudah bisa melihat di dalam banyak hal, termasuk dalam musik, sudah bisa mendengarkan musik tiba-tiba bisa ada nuansa musik ini ya dari timur jauh lah, nuansa Japanese, Chinese, terus kemudian ini Turkish dan sebenarnya Turkish sudah agak deket ya, bisa earlier gitu. Tapi mereka mulai exploring ini ya, apa yang dari bagian-bagian lain gitu. So therefore, we can also relate this to music when there are certain we can hear certain aspects from the Japanese music or Chinese or Turkish or other remote areas. Jadi saya waktu di sini bilang tentang eksotik ini ya, ini enggak ini maksudnya begini saya. Perempuan ini mendapatkan confidence ya, mendapatkan self esteem ya. Memang hitam betul, memang enggak seperti putri-putri Yerusalem. Kalau banding di dalam apa ini keterangan bukan information ya maksudnya keterangan kulitnya ya memang nggak bisa banding, tapi dia terus kemudian menempatkan diri di dalam perspektif ya ini exotic beauty gitu, kamu nggak pernah tahu, nggak ada yang ini di Yerusalem. So therefore, the female lover, when she looks at herself with her dark complexion, she sees that even though that she is not as like the daughters of Jerusalem, who might be fairer, but she sees herself as lovely because she has that exotic beauty compared to other daughters of Jerusalem. Ya, komentari ada yang mengatakan bahkan ada certain wildness even present in her gitu, dan ini ya ini kayaknya bagiannya dia menyadari keunikannya.
So therefore, this female lover sees that she is unique because some commentators say that this indicates that there is some wildness in her. Sudah mungkin bagian ini hari ini kita terutama lebih banyak berbicara tentang dari perspektif wanita kali ya, karena sampai ayat pertama ini terutama banyak membicarakan tentang perspektif mempelai perempuan ya. Gitu. And of course, in these following verses, we're going to talk about from the perspective of the woman. Apa sih yang kita bisa pelajari di sini gitu ya? Ya inilah apa perempuan dan saingannya, perempuan dan kompetisi di antara dunia wanita. Gitu. And what can we learn actually from this regarding the ordeal of women and being in competition with other women? Yang menarik di sini adalah ya perempuan ini bisa menerima dirinya. Dia tahu kok dia hitam, dia tahu gitu. Dan nggak ada poinnya dia compete dengan ini ya ketidakhitaman atau ketidakgelapan putri-putri Yerusalem. Gak ada poinnya sebagai compete dalam bagian ini. And we can see that this female lover accepts herself for who she is, and she's no meaning in competing with in the fairness of their skin of the daughters of Jerusalem. Tapi dia bisa menemukan alasan, dia bisa menemukan imajinasi, argumentasi, gitu ya, perhaps argumentasi kurang cocok, imajinasi lah ya. Bahwa ini loh, meskipun hitam tetapi cantik, ini berarti ada nuansa exotic beauty yang nggak ada pada putri-putri Yerusalem yang rather apa ini ya, normal conventions gini lah ya, nggak out of the box ya. Sementara saya ini out of the box ini apa kecantikannya gitu. But she reasons towards herself that through her imagination that she is also lovely because there's a sense of exotic beauty that she has compared to the daughters of Jerusalem that is out of the normal conventions. Sudah berapa banyak ya orang jadi self pity, berapa banyak orang jadi ini ya, jadi apa itu rusak self esteemnya karena di dalam society akhirnya nggak bisa keep up dengan ya convention yang dituntut di dalam society gitu misalnya. And you know how many people have broken their self-esteem because they cannot keep up with the standards being posed in society. Tapi tidak demikian dengan perempuan ini gitu. Perempuan ini sekali lagi ya, dia tahu kelebihannya, meskipun dia juga tahu bahwa dia hitam. But this is not what happened to this female lover because she's even though she knows that she is dark, she has a dark complexion, but her self-esteem is not broken. Nah, so di dalam bahasa Indonesia terus kemudian selain ini ya, kemah orang Kedar, bicara juga tentang tirai-tirai orang Salma ya, ini kita jadi susah ngerti. Bahasa Inggrisnya sebenarnya jauh lebih gampang, yaitu tirai-tirai Salomo. And in the following description it says that the female lover is like the curtains of Solomon. Ya, apa yang artinya curtains of Solomon? Ini bisa ditafsir macam-macam ya. Mungkin Salomo lagi perang atau apa gitu ya. Mungkin nggak tahu cocok kali bicara tentang metafor perang di sini gitu ya. Memang dia ngajak perang apa sama putri-putri Yerusalem. Kalau orang suka konflik mungkin dibaca ke sana kali ya. Iya, memang dia lagi ngajak perang sama putri-putri Yerusalem. Makanya dia bicara tentang ini apa kemah Solomon. Enggak sih kayaknya. And when we see the description like the curtains of Solomon, what is the meaning here? Maybe one we can interpret that Solomon is in warfare, but it is not actually suited to this verse. Maybe those who are conflictual, who likes conflicts, likes to interpret it this way. Menarik kan ya, kalau kita baca poetry di dalam ini ya, imaginative power ini kita interpretasinya pun juga bermain di dalam wilayah imajinasi gitu. Tapi still ada dasarnya ya. Maksudnya ini loh ini bukan imajinasi yang liar karena kita tahu waktu orang mau perang itu kan biasa mendirikan tenda gitu ya, terus curtains gitu ya. Itu maksudnya tenda. Seperti kayak pos gitu loh itu sudah kan bisa bayangkan ya gambaran seperti itu. Dari zaman dulu juga seperti itu. Jadi interpretasi itu legitim loh, tapi kayaknya nggak terlalu masuk sama profil ini keseluruhan. And that interpretation regarding Solomon in warfare is legitimate because you see in those times the king would make a tent with his curtains as a post during warfare. So it is a legitimate interpretation, but it is not fitting to this context. Hess misalnya lebih cenderung menafsir ini artinya curtains of Solomon ini maksudnya ya residence Solomon, ini tempat tinggalnya Solomon. So therefore it is more likely that it pertains to the residence of Solomon. Berarti terus kemudian artinya menuju kemana, nuansanya apa kok dibilang dia ini seperti tirai-tirai Salomo, jadi kemana maksudnya? So what does she want to portray here when she describes herself as like the curtains of Solomon?
Ya, berarti dia mau mengatakan ini adalah pilihan nomor satu gitu ya. Ini adalah the finest one. Ini adalah yang paling magnificent. So therefore, she is trying to describe that her beauty is the finest one in the land. Jadi itu tents itu kan memang gelap gitu ya. Terus dia melihat itu ya ini jadi penggambaran kayak kulitnya dia yang juga gelap seperti kemah itu ya, atau curtain tirai kemah yang juga gelap. Dan dia mengatakan ini tapi ada dua kelebihan. First, exotic, kedua magnificent seperti tirainya Salomo. And she imagines that she knows that the curtains of the residence of Solomon is dark, just like her skin is dark. So therefore, when she sees that her dark complexion, she sees it as an exotic beauty and also as a magnificent beauty. Saudara perhatikan ya, ini orang yang ego strength-nya itu beres deh, nggak sedang terinjak-injak gitu, nggak sedang minder, nggak inferior dan nggak self pity dan seterusnya, apalagi kepahitan dan sebagainya, enggak, bukan. So we see that this female lover has a very healthy self-esteem because she is not feeling inferior and have self-pity towards the other female. Bukankah ini penting ya, di dalam pernikahan gitu? Ada banyak pernikahan itu bermasalah, akhirnya berakhir dengan perceraian. Kenapa? Ya karena perempuannya nggak bisa berpikir seperti ini. Isn't this prevalent then in the marriage in these days? Because many female, when they have this problem, it usually ends up in divorce. Lalu dia keep comparing, competing dengan other women dan nggak bisa menemukan keindahan di dalam dirinya sendiri, dan akhirnya terus jadi pahit, dan akhirnya terus kemudian dia menarik suaminya untuk lebih mencintai dia dengan cara yang tidak realistik dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya bukan bikin pernikahan jadi tambah bahagia, tapi tambah runyam akhirnya. And many women keep comparing herself, keep being in competition with other women, and become petty, and also would like to cause her husband to love her unrealistically, and so on and so forth. And this would only destroy the marriage. Saudara perhatikan di ayat ke-6 sekali lagi ya, ini indra pelihat ya. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. And it says in verse 6, we continue, do not gaze at me because I am dark, because the sun has looked upon me. Ya, ini di dalam bahasa aslinya ya, itu ada wordplay gitu maksudnya. Ini again agak ya, di dalam kalau terjemahannya baik berusaha untuk merefleksikan itu ya, tapi nggak selalu berhasil gitu. And interestingly, that in this verse there is a very interesting wordplay. Some have tried it, but some does not succeed in it. Ini dikatakan misalnya terik matahari itu membakar. Sebelumnya bicara tentang kamu perhatikan, itu sebetulnya ada kemiripan di situ. We can see that the sun has looked upon me, and also she says that someone do not gaze at her. Bisa diterjemahkan misalnya, terjemahan dipakai saudara Nathan kan gaze gitu misalnya. Ini keadaan yang hitam itu membuat putri-putri Yerusalem, perempuan-perempuan lain itu gaze at her, ya gaze bukan di dalam pengertian yang find it inspiring atau tapi gaze di dalam pengertian critical gazing gitu. So therefore, this indicates that the female lover is with her dark skin, with her dark complexion, it may causes the daughters of Jerusalem to stare at her, not in a stare in an look for inspiration, but staring in a critical and judging manner. Nah, ternyata matahari pun juga melakukan yang sama. Matahari itu juga ya kalau pakai istilah yang sama ya, juga stare juga at her. Sama-sama staring gitu ya. Jadi ini bagaimana ya? And interestingly, the wordplay here is that because the sun is also doing the same thing, because the sun also stared at her. Gak cukup dengan itu, ini putra-putra ibuku marah kepadaku. Ya. Itu again di dalam bahasa aslinya saya bisa diterjemahkan juga dengan burn ya. Apa ini ya? Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris bisa jadi kayak the sons of my mother burned with anger, terbakar dengan marah. Lagi-lagi ini sudah ada perempuan
perempuan Yerusalem yang melihat dengan critically, the son juga seperti itu, staring, terus kemudian putra-putra ibuku juga seperti itu ya, dengan apa, membakar seperti matahari, membakar dengan amarahnya. So therefore we can see that it ties in together because after that it says, my mother's sons were angry with me. So we can see that the daughters of Jerusalem was staring critically and judging at this female lover, and the son has stared upon her in the heat of the scorching sun, and also the mother's sons were also burning in rage towards her. Ini puisi yang indah sekali ya sebetulnya gitu. Dan saudara membaca di dalam bagian ini ya, gak ada slightest nuance of dia ini kayak self pity terus kemudian atau dia sendiri jadi marah, jadi konflik, sekarang marahnya 4 gitu ya. Dan itu membuat aku juga burning gitu misalnya. Oh tidak, saya ini dia menyatakan realita yang ya memang menyakitkan, ini menyakitkan, tapi dia sudah baca di sini ya, dia nggak ada kayak sense kepahitan atau apa kan nggak ada ya. But we see here again, the female lover have a very healthy self-esteem, because even though that these 3 things is staring upon her, she accepts this very difficult reality, and she doesn't become self-pity and also maybe angry towards toward herself or anything. Sekali lagi saya, kesulitan digambarkan ini sangat realistik lah saya, bukan apa ya, melebih-lebihkan terus kemudian kesulitan kok diidealisasi, bukan saya. Ini kesulitan yang real, memang terjadi dalam kehidupan seperti ini, tapi bagaimana dia overcome itu ya kita bisa belajar. And therefore, in the way that she overcomes this realistic negative situation, this is what we can learn from her. Sekali lagi ya saya, ada critical gaze, ada pandangan kritikal yang perhaps a little bit merendahkan karena hitam dari putri-putri Yerusalem. And again, there's the gaze of the critical gaze of the daughters of Jerusalem that demeaning and also look down upon her. Lalu ada pandangan daripada matahari yang juga bikin gosong itu gitu. And also there's the staring of the sun with the heat that causes her dark complexion. Ya, lalu terus ada api dari saudara-saudaranya ya, yang juga ikut membakar dia. And also there's the fire of the anger of the mother's sons towards her. Sekali lagi ya saya, kalau kita di dalam dunia sehari-hari ya, apa yang kita bisa expect dengan keadaan seperti ini? And when we talk about in the realities of our daily life, what can we expect from this kind of situation? Ya marah balik saja begitu kan ya, it's just correct kok ini. Dan kalau saya marah kan baru cuma saya yang marah, ini ada 3 loh yang marah kepada saya, perempuan Yerusalem, matahari ya, alam pun ikut-ikutan, dan ini saudara yang paling dekat gitu ya, ini juga marah-marah. Jadi kalau saya marah it's just fully justified lah. And sometimes we can see that it is justified for us to be angry as well, because I'm not the first one to be angry, because there's the daughters of Jerusalem, even nature, the sun stared upon me, and also the closest of my relatives, my mother's sons as well. Tapi sudah mendapat di sini penggambarannya itu bukan itu, dia melanjutkan bukan dengan kemarahannya dia, bukan. But she continues not with anger. Yang kita baca di sini setelah kalimat putra-putra ibuku marah kepada apa terus? Nah ini penjelasan yang sudah mendapatkan. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak aku jaga. And after that we see the explanation. They made me keeper of the vineyards, but my own vineyard I have not kept. Nah, so ini istilah my own vineyard atau kebun anggurku ini sebetulnya ini ya, ini metafor untuk ya dia punya apa body gitu ya. Ini apa tubuhnya dia sendiri gitu. Dia nggak menjaga. So therefore, the vineyard here is actually a metaphor for her female body, and so the vineyard, her female body, is not kept properly. Dia nggak menjaga dirinya sendiri. Kenapa saya? Karena dia lebih berkonsentrasi fokus kepada domestic task yang dipercayakan kepadanya. Itu nggak membuat dia akhirnya bisa concentrate untuk beautify herself dengan pakai whitening nggak ada waktu saya untuk itu. Ya dia masih menjalankan tugas untuk ya domestic task ini, menjaga kebun anggur di sini. So therefore we can see the explanation that the female lover that
that she has not have the time to keep beautify herself with makeup and other things, because she was busy with her domestic task that being entrusted upon her in her family. Sekali lagi saya ini di dalam bahasa puisi ini mungkin ya, ini sebetulnya actually ini kalau ambit kita deketin secara saintifik kenapa nggak work, saya ambil contoh ya, misalnya di sini ya. Ini kan di waktu dikatakan aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Ya ini kita bacanya ya, literally lah ya. And we can say that when she says that they made me keeper of the vineyards, we can interpret this literally. Tapi terus kemudian kebun anggur berikutnya, nah itu dia bicara tentang her female body. Ini mungkin saya kalau di dalam poetry, kalau di dalam pendekatan saintifik ini saudara bisa bingung, gini kan ya. Yeah, and also, but the following sentence, it says, "But my own vineyard I have not kept." This refers to her female body as a metaphor, and this makes sense when we read a poetry. But when we use scientific interpretation, this does not make sense. Saudara akan mengharap, nggak bisa dong kayak begini. Kalau metafor ya metafor. Ini satu ayat tuh ya, jangan lupa. Jadi kalau mau bicara tentang body ya body. Pertamanya juga mesti body. Jadi maksudnya kebun anggur yang pertama itu mungkin bodinya daripada saudara-saudara laki-laki, mungkin dia suruh mijetin lah atau apalah, kerokan lah atau apa gitu misalnya ya. Well, wrong, bukan itu sih maksudnya itu. And we may insist that we may insist to the writer that you have to be consistent when we talk about female body, then use female body, not vineyard. Atau kalau bilang kebun anggur sebelumnya berarti bicara tentang the body of her brothers gitu misalnya ya. Or maybe when it talks about vineyard, we can say the body of her brothers. Sekali lagi saya, kita nggak under scientific pressure itu nggak gitu. Ini puisi kok. And again, we are reading a poetry, so we do not approach it with a scientific interpretation. Jadi sekali lagi ya saya, kita mengertinya yang pertama di sini ya, dia itu apa ini namanya saya, sangat-sangat terlibat di dalam urusan domestik ini sampai dia nggak ada waktu ya untuk beautify herself. Sounds familiar ya untuk ibu-ibu. And so, therefore, we can see that this female lover is so interested in her domestic tasks, and she focused on it. So, therefore, she does not have the time to beautify herself. And this actually is very relatable to many mothers and families. Nah, dia mengatakan ini, menceritakan ini ya seperti kayak semacam ya pembelaannya kenapa dia jadi hitam gitu akhirnya. And therefore, this serves as her justification towards her dark skin, dark complexion. Nah, penjelasan kepada siapa? Sekali lagi yang menarik ini ya, kalau sudah baca dalam konteks ini addressesnya kan other women actually, putri-putri Yerusalem gitu kan. We see that in the first verse, the addressee, she was talking to the daughters of Jerusalem. Menarik ya, waktu dia bicara di dalam bagian pertama 1 sampai 4, 2 sampai 4 actually ya, itu kan ini pembicaraan sangat intim ya, mempelai laki-laki gitu kan. We can see that in verse 2 and verse 4, she was talking very intimately to her male lover. Dan di situ dia explore, boleh dibilang again ya semua senses gitu. Tapi waktu dia bicara kepada grup yang lebih besar, which are perempuan-perempuan Yerusalem ini ya, dia hanya menggunakan satu senses saja, yaitu satu sense saja, yaitu indera pelihat. And when she was talking intimately with her male lover, she uses the variety of senses. But when she was talking about to the daughters of Jerusalem, she only refers to one sense, which is a sense of sight. Dia nggak mengizinkan perempuan-perempuan Yerusalem itu misalnya ini ya mengecup dia dengan kecupan atau apa gitu ya. Itu nggak, penggambaran itu nggak ada sama sekali di sini. So itu exclusively hanya untuk male lover ya di dalam hal ini. So therefore, the description of the intimate relation is only exclusive to the male lover. She does not share that with the daughters of Jerusalem. She does not expect that the daughters of Jerusalem to kiss her with the kisses of their mouths. Apa sih yang kita bisa pelajari dari sini? And what can we learn from this? Nah, ada hal-hal tertentu ya yang sudah terlalu intimate untuk di-share kepada yang lain yang bukan suami, yang bukan istri. So there are many things that is not suitable to be shared outside of the marital relations between husband and wife. Bukankah kita seringkali mendengar ini ya, waktu terjadi orang itu akhirnya terjadi affair dan sebagainya. Salah satu penyebabnya kan ini kan ya, ketidaksanggupan untuk membedakan
bagian yang mana yang sebetulnya itu boleh di-share kepada yang lain, yang bukan suami atau bukan istri, bagian mana yang nggak boleh di-share. Gagal di dalam hal ini, membawa kepada marital affair akhirnya, dan kacau pernikahannya. And don't we see that it occurs in many broken marriage that this actually something that led to affair is actually because of the failure to distinguish what is actually proper to be shared between husband and wife and other things that is not to be shared. Jangankan kepada lawan jenis, jangankan kepada lawan jenis, kepada sesama jenis, ini sesama jenis loh, perempuan kepada perempuan yang lain, dan juga mesti membayangkan zaman dulu kayaknya kita nggak cocok deh kalau masukin kontes LGBT, kita nggak bicara itulah untuk sesama jenis yang seharusnya nggak harus terjadi apa-apa gitu, ini sesama jenis loh gitu, itu aja keintiman itu nggak di-share di sini, apalagi dengan lawan jenis, nggak usah ngomong lagi ya. And we can see that here that even the intimacy that the female lover shares with her male lover is not shared even to her friends or maybe her peers who are of the same sex as well. Nggak ada ini di sini ya, nggak ada kisses, nggak ada kecupan-kecupan, dan juga even nggak ada fragrance, nggak ada bau-bauan yang semerbak, nggak ada, semua nggak ada di sini sih. And we see here she does not expect that that they would give her the kiss or even any anointing oils that is fragrant or anything else. Dan sudah pasti perempuan-perempuan ini nggak berbagian di dalam apa ini ya, chambers atau maligai itu ya, nggak ada lagi, nggak ada sama sekali di sini. And of course, these daughters of Jerusalem does not participate in the action in the chambers, being held in the chambers with the female lover and the male lover as well. Sekali lagi ya secara terlihatnya ya dia ini memang hitam gitu ya. So therefore, from the sense of sight, from the perspective of the sight, she knows that she sees herself as dark. Secara again common general convention ini kayaknya ya lu nggak masuk hitungan, lalu di bawah standar kayaknya. And by common general convention, by general standards of the society, people would look down upon her and demean her and see that she is not up to the standard of beauty in that land. Tapi ternyata tidak kan di sini ya. Dia justru ya ini ada certain providence of God gitu. Kalau boleh pakai istilah ini gitu ya, meskipun ini bukan poin utamanya, tapi kita bisa mengaitkan ke sana. Ada kok yang mau sama dia gitu, dan dia bangga karena itu. But that's not the point here, because we can see there's a providence of God whereby we see that there is a male lover who loves her. Di sini dia memberikan penjelasan ya seolah dia again tanpa harus masuk kepada kepahitan, tapi dia seolah mau mengatakan bahwa ya jangan judgmental terhadap kehitamanku ya, terhadap kekuranganku ya. Ini ada sebabnya kenapa seperti ini. So therefore she seeks to justify herself by explaining why she has that dark complexion, and she asks everyone not to judge her. Nah, seperti ada satu permintaan pengharapan orang itu bisa mengerti dia secara simpati, dan saudara perhatikan ya, again ini penting loh saya ini. And so therefore she asks other people to sympathize with her, and this is very important. Saudara perempuan kalau sudah merasa dijudge, waduh itu gunung bisa meletus ya setelah itu. And we know that when women are being judged, we can say that volcanoes are going to erupt. Perempuan ini nggak mau playing victim dengan saya hitam, saya dijudge, saya ditolak, saya dibuang, saya direndahkan. No, bukan. This female lover does not want to victimize her, make herself as a victim or victimize herself by saying that I'm being judged because of my skin, and so on and so forth. Indah ya saya bisa overcome sense of being judged ini ya, dan bisa menjelaskan seperti ini tanpa berusaha secara apologetik, maksudnya lu harus percaya loh nih ya, gua hitam ini karena apa, lu jangan nggak percaya. Enggak juga sih, dia santai saja menjelaskan. So therefore we can see the beauty of the female lover who can overcome these critical judgments of her peers without being apologetic towards herself, being defensive towards herself. Yeah. Dia ya inilah penjelasannya kalau kamu mau tahu gitu ya. Ya kamu mau menerima ya syukur gitu ya. Saya mengharapkan sih kamu bisa mengerti, menerima. Tapi kalau tidak ya sudah, apa boleh buat. Anyway, saya ada lover gitu kan ya. She's trying to say that I will give you a justification, a reasoning why I have this dark complexion, and if you do not like me, then that's okay, because anyway I have my lover who loves me. Sekali lagi ya saya,
argumentasi yang dipakai di sini ya penjelasannya oleh perempuan ini adalah ya pertama itu hitam, ini exotic beauty, ini out of the box beauty-nya gitu ya, nggak according to convention. And we see that firstly, she sees the reasoning of her dark skin. It says that her dark skin conveys an exotic beauty that is out of the normal conventions. Yang kedua adalah ini disebabkan karena saya ini bertanggung jawab loh, saya mencintai keluarga saya loh, saya ini engage in the domestic tasks, makanya nggak ada waktu untuk beautifying myself pakai whitening dan seterusnya. And secondly, she said that her dark skin is because I have been working in doing domestic tasks being entrusted upon me, and I've been busy, and so therefore I cannot have the time to beautify myself. Ada bagian yang lain yang kita juga bisa gali dan bagian ini cukup menarik saya waktu di sini dia menyebut ini ya saudara-saudara lakinya sebagai putra-putra ibuku. And there's something interesting that we can interpret when he describes her brothers as my mother's sons. Ya ini agak ditur gitu ya, seperti kita ngomong misalnya ya ya pendeta Stephen Tong kadang-kadang ngomong ini ya itu loh anaknya mertuamu itu loh, ya, anaknya mertuamu itu maksudnya istrimu gitu ya, muter gitu kayaknya. Nah tapi itu sih joking. Kalau ini sih bukan sekedar joking ya, ini ada meaningnya sih. Kenapa dia mengatakan seperti ini? This is sort of a detour, but there's a meaning why she describes her brothers as the mother's sons. Ya, dia bisa saja juga langsung sebetulnya bilang my brothers gitu kan, selesai kan ya. Tapi dia bilang putra-putra ibuku marah kepadaku. Ya, mungkin di dalam kata kerjanya sudah bisa menjelaskan ya, ada certain distance di sini gitu. So therefore, she does not address her brother directly. So therefore, we can indicate that there's a distance between her and her relatives. Bukan her relative, her brothers to be precise gitu. And her brothers, sorry. Ya, kenapa? Karena ya dia disebut putra. Maksudnya gini loh, saya ini sudah mesti memikirkan di dalam poetry kita bisa memikirkan seperti ini ya, kemungkinan dengan imajinasi. Kenapa nggak menyebut? Oke, dia mau menyebut putra-putra boleh gitu. Tapi kenapa nggak putra-putra ayahku? Kenapa putra-putra ibuku? Gitu? But also we can say that why does not she describe her brothers as my father's sons? Tapi saudara jangan terus-terus ya. Kenapa bukan om anak-anakku dan sebagainya? Belum punya anak lah sudah. Sudah kita jangan menghitung sampai 10.000 kemungkinan gitu ya. Ini mulai kelewatan sih kalau kita membaca kayak gini. And of course, Oke lah, nggak usah diterjemahin. Ini bagian cuma ini, nggak terlalu penting ini. So balik lagi ya saya. Di satu sisi dia ini kita bisa tafsir dia ada kedekatan dengan ibunya gitu. Di sisi yang lain dia ada kejauhan, ada certain distance jarak dengan saudara-saudara yang laki. So therefore, we can say that she is close to her mother, but on the other hand, she has a very distant relationship with her brothers. Sekali lagi ya saya, ini antara dia dan ibunya itu dekat sampai dia menyebut ini putra-putra ibuku instead of putra-putra ayahku gitu ya. She has a close relationship with her mother because she described her brothers as my mother's sons, not my father's sons. Tetapi dia menyebut saudara-saudara lakinya itu sebagai putra-putra ibunya dan bukan sebagai saudara-saudara lakiku, bukan. Tapi ya berarti ini ada kejauhan gitu. And she described her brothers not as my brothers but my mother's sons. So therefore there's a distant relationship. Jadi apa saya ini apa yang kita bisa katakan di sini? So therefore what we can learn from here. Menafsir ya saya. Ini gambaran seperti ini sebetulnya suggest an absence of a male among her close relations. As one who will take care of her and protect her. Saya jelasin bahasa Indonesia, Nathan nggak usah ngomong lagi. Jadi ini apa saya? Ini mengisyaratkan berarti sosok-sosok laki ini nggak ada di dalam apa itu? Di dalam keluarga ini ya. Yang ada ini adalah perempuan-perempuan yang mesti saling mendukung satu dengan yang lain, saling mensupport satu dengan yang lain. Oke, sekarang yang bagian ini boleh diterjemahkan. Saudara mengingat cerita ini mirip sekali ya saya dengan ceritanya Ruth gitu. And this is very similar to the story of Ruth. Ya, saya di dalam cerita Ruth itu juga absence of males kan ya, maksudnya mati semua gitu. Baik dari suaminya Naomi, terus juga suaminya Orpa, suaminya Ruth, semuanya nggak ada gitu.
And therefore, we can see in the story of Ruth, there's an absence of males because they all died from the husband of Orpah, husband of Naomi, husband of Ruth, all died. Jadi yang mau digambarkan di sini oleh penulis Kidung Agung, ini adalah perempuan yang jelas, ini perempuan yang struggling gitu, seperti Ruth ya, seperti Naomi. So therefore, we can see that the description here in these verses that we have read is actually a description of a struggling woman. Di dalam patriarchal society, di mana tugas menyediakan provide dan sebagainya, yaitu harusnya adalah laki-laki lah, jelas ya. Tapi di sini mereka ini nggak ada sebetulnya gitu, sehingga apa ya? Sehingga harusnya perempuan yang harus bekerja. In a patriarchal society like this one, is the male are expected to provide for the family, but this is absent here. So therefore, the women have to support one another to do so. Jadi dengan hanya mengatakan ini ya, putra-putra ibuku ya, ini cukup dengan istilah ini, apalagi ini marah kepadaku itu ya, itu menggambarkan apa sih? Menggambarkan ini benar-benar tipe perempuan yang sangat rapuh ya, ini vulnerable woman. So therefore, when from the description, my mother's sons were angry with me, we can interpret that this woman is a vulnerable woman. Tapi vulnerable di satu sisi ya, di sisi yang lain dia ternyata punya strength ya, punya strength. But on the other hand, even though that she is vulnerable, she has a certain strength. Strength-nya apa? Ya, dia ada beauty, exotic beauty tadi ya, itu yang pertama. Tapi dia juga punya high commitment, caring terhadap keluarganya. And what is the strength of her is that she has certain beauty, but also that she has a very deep commitment to help her family. Sekali lagi gambarannya itu sangat realistik, bukan diidealisasi. Ini unlike ini ya, cerita-cerita apa atau puisi-puisi romantik yang seringkali ya borderline ngegombal atau benar-benar ngegombal in the truest sense. Ini bukan Kidung Agung itu bukan itu bukan. So therefore, the Song of Songs, it describes a very realistic description, unlike the idealistic ones that we see in the modern poetry today. Ngegombal nggak bisa diterjemahin ya, ngegombal itu ya, susah sih memang, nggak ada komparasinya dalam bahasa Inggris. Oke, kita teruskan jadi ayat 6 ya, putra-putra ibuku marah kepadaku, aku dijadikan mereka penjaga kebun anggurku sendiri tak aku jaga. My mother's sons were angry with me. They made me keeper of the vineyards, but my own vineyard I have not kept. Nah, terus kemudian sudah melanjutkan dalam ayat ke-7. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Nah, ini sekarang shift lagi ya, Di sini sekarang addressing-nya bukan lagi perempuan-perempuan Yerusalem atau putri-putri Yerusalem, tapi di sini adalah sang kakanda ini. And continue from to verse 7, it says, "Tell me you whom my soul loves." And now there's a change in addressee. Previously it talks to the daughters of Jerusalem. Now she talks to her lover. Di mana kakanda mengembalakan domba? Di mana kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Where you pasture your flock, where you make it lie down at noon. Sudah ini ada dua kali ya diulang ya. Where di mana? And there's a repetition talking about where. Ada kerinduan untuk berpindah lokasi gitu ya. Ada kerinduan di mana? Ini kayaknya saya berada di dalam posisi di dalam tempat yang salah di sini itu ya. Karena itu di mana? So we can see that there's a longing by the female lover for her to go to a certain location that is different from the location where she is now. Sebelum kita mungkin tadi kalau masih ada waktu, kita boleh menyoroti bagian ini di dalam tradisi ini ya, medieval mysticism, seperti bagian yang sangat potensial untuk ditafsir secara allegoris indeed gitu. And this is in this verse there's a very great potential to be interpreted allegorically according to the medieval mystics. Tapi sebelumnya kita membicarakan ini dulu membicarakan ini ya bahasa Indonesia ya, waktu dikatakan di sini di mana kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari di sini bahasa Indonesia. Tapi sebetulnya di dalam bahasa aslinya itu sorayim itu sebetulnya terjemahan Inggris lebih tepat ya, itu noon ya atau midday, pada tengah hari. Tapi ini jadi petang hari. Ini actually agak ideologis ya ini kalimat ini gitu. So therefore, in the Indonesian it says an evening, even though in the original language is actually more akin to midday or noon.
Perhatikan di sini ya, saudara. Ini membiarkan domba-domba berbaring ya. Domba-domba berbaring. Ini ada kaitan, saudara. Sebetulnya either dengan evening ya, petang, atau dengan midday. Ini ada implicitly ya, motif rest di sini ya. Motif berhenti gitu. So Motif istirahat ya. when we see here, when it describes where you pasture your flock, whether it be evening or midday, there's a motive of rest here. Maksudnya begini saya, perempuan ini mengharapkan ya itu gambaran penggembalaan domba yang lain ya dibanding menjaga kebun anggur yang di bawah terik matahari yang panas dan gak ada restingnya itu. So the female lover, other than keeping the vineyard, she chose to pasture her flock in the heat of midday. Ya, karena waktu dia menggembalakan domba, ini ada restnya loh, ada istirahatnya. Tapi di kebun anggur ini terus menerus kena sinar matahari, nggak ada berhentinya. Okay. When she tend to her vineyards, she is being stared by the sun in the heat of the midday. But when she is pasturing her flocks, shepherding her flock, there's a sense of rest that she experienced. Nah, tadi saya mengatakan ini ya terjemahan bahasa Indonesia sebetulnya ada semacam ideologinya gitu, menarik ya. Sebenarnya dalam bahasa aslinya kan bicara tentang noon atau midday gitu ya, dan itu ya berkaitan dengan istirahat, tapi di dalam terjemahan bahasa Indonesia lebih dikaitkan dengan evening, itu berarti bubaran kerja gitu ya, Sue. So therefore, there's an ideological sense when we see the Indonesian interpretation when it describes that she pastures her flock in the evening rather than the midday, which is in the original language is midday. Saudara-saudara waktu kerja dengar nggak ada belnya kali, tapi saudara lihat jam, oh ini jam pulang, saudara sukacita nggak? Saudara sekarang saya masuk Firdaus gitu. Bermasalah saya kalau prinsip rest kita kayak begitu. Itu bukannya dipikirkan oleh perempuan ini, bukan. And this is related to like when we are working, when we are approaching the evening, when we know that our shift or our work has ended, we're thinking that okay, we are having a rest and we have finished our work. But there's actually a wrong wrong way to see it. Kita sudah sering mengatakan cara berpikir seperti ini, resting waktu petang, resting waktu selesai kerja, terus kayaknya masuk kepada paradise yang disebut me time itu ya. Well, itu dualistic, highly dualistic life kok sebetulnya gitu. And we have discussed this previously, that when we approach our work and we say that we are having our paradise, we are having our rest, when our work ends, we are having a very dualistic life in our lives. Tetapi sudah perhatikan ya, kalau berhenti resting sementara midday, ya nanti habis itu kan kerja lagi gitu. Ini totally different rest ya maksudnya. And we can say that, oh, and then in the midday we can always rest, but anyway we are going to work again. So this is a very different interpretation of rest. Perempuan ini nggak mengharapkan rest bubaran kerja ya, dia nggak usah kerja lagi gitu, misalnya etis dalam satu hari, bukan. And so the female lover is not trying to expect that she would have a break from her work for a while, or the end of her work. Tetapi ini adalah satu resting yang dia fully aware bahwa dia akan kerja lagi dan dia akan menikmati juga kok pekerjaan itu gitu. Tapi ya dia tetap perlu rest. But she is actually describing a rest that is plentiful, that with the knowledge that she knows that she is going to work again, continue her work. Imagery ini sangat menarik untuk saya. And this imagery is very interesting for me. Maksudnya begini ya, saudara bayangkan ya, ini ada satu orang yang sudah kerja di torture gitu ya, dari pagi sampai petang gitu ya, di bawah terik matahari gitu ya. Terus kalau dia mau mengharapkan, saudara pikir dia akan mengharapkan apa? And this is actually, we can relate this to that. If you imagine someone who has been toiling and work, have been tortured from morning to evening, what do you expect from this? Ya, saudara akan mengharapkan, ya sudahlah, enough is enough. Sekarang saya perlu 3 bulan break gitu ya, nggak ngapa-ngapain sama sekali gitu kan ya. Ya itu dualisme gitu. And we can expect, oh, enough is enough. I want to have a break. I don't want to work anymore, and then I want to have a 3 months break. Tapi bukan itu, saya dikatakan perempuan ini bukan itu. Gitu. But this is not what she means, the female lover means. Dia menyadari saya kerja di bawah ini ya, pengaturan daripada kakak-kakak atau saudara-saudara laki-laki. Nah ini memang somehow ini operation itu dia menyadari itu.
even though that she knows on one sense that to work under her brothers in the vineyard is a form of oppression. Tapi terus kemudian diharapkan apa saya? Mbok ya saya dikasih pekerjaan yang tetap bekerja sih, bukan terima break itu tadi bukan. Saya tetap mau kerja, tapi ada resting di tengah ya, resting di tengah terus habis itu saya mau kerja lagi. Oh, sangat realistis ya gambarannya. Sangat beres ini ya orang. But again, the female lover have a very realistic description because even though that she being oppressed in her work in the vineyard, she expects a midday break whereby she can rest and she will continue to work again. Saudara, kalau di dalam kehidupan kita ini kita berjalan terlalu ekstrem kanan atau terlalu ekstrem kiri, ya, ekstrem kanan misalnya contoh ya, kerja terlalu berat gitu ya, itu bukan dibalance dengan ekstrem kiri, itu dibalance dengan saudara bergeser ke tengah. And when we should not walk in our daily lives in two extremes, be it an extreme right or extreme left. For example, we see that work is oppression, we hate work, but it will not be mitigated by going to the extreme left, but it's actually going in the center way. Saya pikir ini prinsip yang penting ya di dalam banyak hal. And this is a very important principle in many things. Saudara terlalu capek di dalam domestic task gitu ya. Saudara menyelesaikannya bukan dengan pokoknya ke depan ini saya betul-betul nggak mau ngurusin lagi, total absen saya, nggak mau tahu sebenarnya. Itu skizofrenik saya. For example, it is relatable. For example, when we are experiencing having a very menial and very laboring domestic task, it is not mitigated by us throwing away our work and not doing anything. This is very schizophrenic. Tetapi apa seharusnya solusinya? Solusinya ya jangan kerja berat yang nggak ada istirahat, carilah pekerjaan yang bisa ada istirahat di midday. Yaitu solusinya. By rest for the female lover. Ya, tidak lain tidak bukan adalah ya bukan cuma sekedar resting me time itu tadi ya, tapi terutama berada bersama dengan male lover. And what is the rest that she expects here in the midday is to be in a relationship with her male lover. Ya sudah perhatikan ya, true rest itu adalah love relationship. Istirahat yang sesungguhnya, yang sejati itu adalah hubungan cinta dengan orang yang mencintai dan orang yang dicintai. Itulah sesungguhnya rest ya, bukan dengan saudara melakukan apa yang saudara senang, bukan. Kalimat yang terakhir aja ya. It is true rest with the beloved and the lover, not by doing what you love. No, but it's actually with love relationship between lovers and beloved. Dan ini tadi saya kita katakan ini berpotensial ya, ini ada potensi kalau kita mau tafsir bagian ini kita relate secara ya kristologis itu. And of course there's a potential when we interpret this in a Christological manner. Ya sama saya di dalam kehidupan ini, di dalam hidup dunia ya kita seperti perempuan ini ditaruh, dipekerjakan oleh ideologi yang mirip seperti ya saudara-saudara laki-laki. Dan kita sama sekali nggak dekat dengan mereka sebetulnya, ini distance gitu ya. Tapi kita juga sama berada di dalam dunia yang sama bersama dengan mereka gitu ya, dengan ideologi-ideologi ini. Gitu. And for example, we can say that we are living in this world with many of its ideologies that is actually distant to us and also maybe oppressing to us, just like the mother's sons that is bearing down, that is angry towards this female lover. Dan itu indeed torturing ya, benar-benar torturing gitu, membuat hidup kita itu benar-benar in bondage. And it is very it is like a torture, and it makes our life like a bondage. Ya, you name it lah, apa saja gitu ya. Keinginan untuk menjadi terkenal lah, seperti selebriti lah. For example, you can name it many things. For example, the desire to be famous, like a celebrity. Acknowledgement orang lain, tepuk tangan, sudah harus selalu jadi the center of attraction gitu misalnya. Seeking the acknowledgement of others, making ourselves the center of attention. Narcissism. Cerita sukses menurut dunia ini gitu ya. Terus kalau saudara nggak dapat itu kayaknya seperti kering sekali gitu. And world success stories, and when we do not live up to that story, where we feel like a failure. Belum lagi tentang sekuritas yang diletakkan di dalam kekayaan. And also financial security that is being placed upon wealth and riches. Ada banyak ideologi di dalam dunia ini benar-benar menjerat gitu ya, nggak memberikan istirahat, betul, nggak memberikan istirahat, nggak ada true rest di sana.
And there are so many ideologies in this world that tortures us and does not give us rest. Dan saudara perhatikan bagaimana dunia menyelesaikan ini. And we see how the world mitigates this problem. Nggak apa-apa dong, ada yang namanya travel kok gitu. You bisa travel kan ya. Kalau lu sudah terlalu tortured di dalam pekerjaan lu, ya lu panjangin dong travelnya. Travel jangan cuma 2-3 hari, lu bikin 3 minggu lah sekalian. Jadi balance. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. And the answer by the world is to travel, because even though you work and toil hard in your labor, then you can always travel. Atau kalau yang nggak suka travel, ya sudah lu bikin pesta lah, pesta apa gitulah, pesta makan-makan atau untuk mengimbangi kehidupan. Again, another schizophrenic solution. And also you can say, oh, you make a party for yourself, therefore you can make a work-life balance, but actually is a schizophrenic one. Tapi jawaban bukan itu, saya bukan. But the answer is not that. Jawabannya itu adalah bertanya, seperti perempuan ini ya, di mana Kakanda mengembalakan domba? Di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? But the answer is actually by asking to the one whom my soul loves, just like the female lover, where you pasture your flock, where you make it lie down at noon. Hopefully saya nggak overstretch ya ini apa interpretasinya. Tapi saudara perhatikan ya, Kakandanya ini bukan cuma memberikan istirahat kepada female lover kalau dia seandainya kerja bersama dengan dia, tapi juga domba-dombanya pun ya dibiarkan berbaring pada midday. Ini jelas bukan gambaran penggembala yang cruel. And also we can say that when she is having her rest, it's not only the female lover who rests, but also the flock, who is also the flock of the sheep, who will rest as well. She is not a very cruel shepherd. Saudara, kalau kita berada di bawah ini ya ideologi-ideologi dunia dan kita berada di posisi yang salah, kita harusnya merindukan dan kita harusnya bertanya, di mana Kristus itu? When we are living amongst and the midst of these wrong world ideologies, we should ask, where is Christ? Di mana Sang Gembala Agung itu yang membaringkan domba-domba dan memberikan istirahat pada siang hari, pada tengah hari? Where is that good shepherd who give rest to his flock in the midday? Saya ingin bersama dia. I want to be with him. Sedangkan domba-dombanya saja diberikan istirahat ya, apalagi aku yang adalah kekasih jiwanya. While he give rest to his flock of sheep, more so I, who is his beloved. Ini mirip sekali dengan cerita prodigal son kan ya, waktu dia sadar dia juga berpikir seperti ini kan. And this related to akin to the story of the prodigal son when he realizes of this. Waktu dia menyadari kejatuhannya itu dia berpikir ya, orang-orang upahan bapakku ya diperlakukan seperti itu ya. Aku sendiri yang sebetulnya adalah anaknya, tapi sekarang harus menderita seperti ini. Aku akan kembali kepada bapakku. The prodigal son remembers when he realizes of his own fallenness in his folly. He remembers that even the laborers, the workers in my father's house are living well, but me, his sons, is toiling, living in torture, in bondage like this. Suddenly dia bisa melihat keindahan yang ada pada bapaknya, bukan lagi sebagai satu sosok yang threatening ya, bukan, tapi sebagai satu sosok yang dia rindukan, yang bahkan orang-orang upahannya bisa diperlakukan dengan baik seperti itu. So therefore he changes his perception on the father, whereby whom he previously sees as a threatening figure, but now he sees as a very benevolent figure, because even his workers who work under him is given rest and a good life. Aku akan kembali kepada bapakku. Nggak usah sebut anak lah, nggak usah balik anak, nggak perlu. Saya juga nggak layak. Tapi cukup dengan menjadi orang upahan juga sudah bahagia sekali, karena bapakku ini adalah bapak yang maha baik. I would be happy just to be a laborer under his care, and I don't expect me to be his son again, but just as a laborer, because I know that my father is so benevolent. Sekali lagi ya, saya ada kemiripan di sini ya. Domba-domba ini pun juga dikasih berbaring pada midday, at noon, ya, pada tengah hari. So therefore there is a similarity here, because even the sheep are given rest in the midday. Saudara, apakah saudara punya kesadaran ya waktu kita berada di lokasi yang salah seperti ini? Brothers and sisters, do you have any realization when you are in the wrong place at this time? Lalu kemudian bertanya seperti perempuannya, di mana Kakanda
membiarkan domba-domba berbaring pada siang hari. That will lead you to ask, oh, you whom my soul loves, where you pasture your flock, where you make it lie down at noon. Kiranya Tuhan menarik kita supaya kita boleh ada bersama-sama di mana Dia berada. May the Lord pull us towards where He is. Mari kita masuk di dalam doa. Let us pray. Saudara Nathan boleh menutup di dalam doa. Father in heaven, we thank you for the meditations that we have today. We thank you that you are our rest, and our soul are restless if we do not rest upon you. And because you have created us for you only, Lord. And so therefore, please make us realize if we are in the wrong place, in this fallen world. May we realize of our own sin, may we realize of our, maybe also how this world cannot satisfy our souls and our longings, and only you and only Christ can satisfy our deepest desires. So therefore, Lord, please bless us with this meditation, and in the name of Jesus Christ, we pray. Amen.